Sa harap tayo. Pakaboy. Party ko yung ano, dito. Macro ko, same. Ay, si Ber. Ay, gago, ba't nandito? Punta muna kayo dito, lower right. Mga party namin. Iuli yung FS eh. Putang ina kasi na itong mga demolition na to. Wait lang. Asan si Wad? Wad, boy. Hindi, DC na naman ako. Wad. Pero naka-raid Ay, ka. dito na- Oo, nakarig Hindi yata nakapag-rig yung isa, boy. Sino? Internet na Wala mga... si Boy. Asan? Boy, okay na, boy. Nakapasok pala sa terrain eh. Okay, boy, wala akong ano ha. Light speed ha. Huwag kayo. Angat. Game, lahat ng okay na yung party dito, boy. Macro ko, boy. Par, galaw, par. Okay, ina mo. Trina pa support sila din Trina. Babalik naman ako pagka-image, mag-ano din ako. Mag-scout din ako, pre. Yung Hitler, par, pasali. May party ba yung Hitler? Sino mag-wave muna kami, Gino, ah? Sige. Par, pasali ng mga walang party, par, oh. Emish lahat, par. Emish lahat. Macro ko na, 3. Macro ko na, par. Bato na. Sumunod kayo, boy. Huy. Ang tagal naman nung nasa likod, MH ka par. na. Nasa harapan na, pre. MH. Okay, dito, macro ko, boy. 3, 2, Nasa right 1, side. push. Push, par. Right side, par. Sagad to, ready, 1. Una tayo dyan, par. Sagad nyo, par. What the fuck? Walang magbabak, par. Sagad nyo, par. Sa likod nyo, par. Sa likod nyo sila yung Jovel. Sa likod nyo, par. Ready, 1. Paubos, par. Sa likod muna, par. Sa likod. Macro ko, par. Pabitaw, ano nga ako. Dito lang, boy. Dito lang, par. Ready, 1. Una tayo dyan, boy. Macro ko, boy. Macro. Compress na, lahat, par. Lahat nung namatay, par. Tumayo na kayo dyan, par. Dito, macro PT ko. over. Saan ka, boy? Right Judge side, boy. PU nga, Judge. Dito na ako. Right side, boy. Ready, 1. Saan ka? Pino, dito sa may Dito, tulay, dito. boy. Dito makikita, gago. Ito, may macro. Okay, compress na, boy. Emish na lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push. Doon, makakasabay ako kay Burp. Par, huwag nyo unahan, par. So, par, ready, 1. Nauna tayo dyan, boy. Sagad nyo, boy. Cancelin nyo yan, par, ha. Nasa unang par. Dito, par, right side, par. Ready, 1. Okay, laban, boy. Habol, boy. Ready? Dito, par, ready, 1. Okay, back nyo, boy. Back. Wala pa akong napatay, Macro ko lang. Par, ano to, yung FS, paro. Macro ko. Compress lahat, boy. Emish lahat, boy. Emish. Wait lang, boy, ha. Angat tayo, boy. Wait lang. Macro ko. Huwag kayong muna, pre. Potang inang yan. Dito lang, boy. Back tayo, boy. Back, boy. Back. Likod, ha. Check likod, para. Pa-scout ako sa likod, boy. Wala. Sa likod. Ay, hindi. Tumigil, pre. May nasa base, 2 PT lang. Go, boy. Macro ko lang, boy. Emish na lahat, boy. Emish lahat, boy. Dito lang, boy, ha. 3. Wala pa kami MH. Dito lang, boy. Emish lahat, boy. Bitawan mo na, Melby. JC, tama ka nga dyan, gago. Mori, wag ka dyan, Eh, Mori. pre, nilolor ko nga Wala eh. tamaan likod, eh. Likod ah. Sa likod, meron sa likod, boy. Sa likod, boy. Ready, ha. One Melby, party bitawan lang mo doon, na pre. MH. Sige, bar. Dito lang, boy. Putang ina niyo, no. Gago, ba't yun? Meron nasa likod, pre, sila Joel. Likod. Sige, Likod macro ko sila pa. Joel. Sila Joel. Ready, 1. Harap na. Ready, ha. Ready, 1. Na-cancel ko pa. Una ako dun, boy. Cancel. Laban, par. Sarap Sa na. hagdan, par. Back lang, ha. Walang angat, par. Itanas. F12 lang, par. Sa likod, ha. Putang inang. Wala nang internet. angat, boy. Sa gilid na kayo, boy. Pareso na lang ako, par. Yung Mr. Rabbit, boy. Macro ko. Compress lahat, boy. Sa likod, Bitaw meron ka, one MH, boy. party. One party. Bitaw, Two MH, party boy. pala to. Tara. Likod. Tara, boy. Sa likod, boy. Ready? 1.
Ang ina nyo, kayo mga buhangad ng ina nyo, ba't ko kami nire-rest, pre? Mga putang Sorry, par, ina. ba yun? Dito boy, macro par. Ang stupid nyo na para. Dito boy, ready one. Back. Sa likod por, sa likod ah. Sige, sige, Ito par, tingin sa ready likod. ah. Back nyo boy. Boy, wag nyo na i-reso sila Joel, boy. Laruin nyo lang boy. Sige boy, pareso ng mga patay boy. MH kasi. Bitaw yung image nga boy, bitaw yung image lahat boy. Pabitaw yung image lahat boy. Macro ko. 3, 2, 1. Tara, angat tayo boy. Angat. Ready one. Salpok. Lahat. Wala, Walang sige, sige, magre-reso unti Joel lang to. para. Ito para, back. Ito, sige, ready, one. Pasukin nyo sa loob par. Back nyo na par. Labas na par. Right side. Hindi. Compress. Likod. Likod para, Okay, boy. ready. Binigay ko kay Ian si Dito Boy, lang. Dito lang boy. Ready lang ha. Yung sila Joel nasa harapan boy ha. Ready lang boy. Ito para ready ha. Ready one. Back nyo boy. Ito para yung SG par. Ready one. Paubos ng SG par. Baba na boy. Baba na par. Ready one. Lagi mo lang MH. Sige, baba na boy. Hindi tinatama na image ko. Baba na Image boy, mo. baba na lahat boy, baba na lahat. Macro ko na. CPL. Macro ko na boy. Hindi. Kaya Sige. para sa hagdan para 3 to 1 MH lahat para 3 to 1 ready one. Back. Ano ba ako yan dyan sa gilid? Ito. Compress pabitaw yung MH boy. Sundin nga natin yung mga nasa base boy. Hindi, 3. naubos na doon. Yeah, dito lang boy, dito Okay lang. na kami. MH lahat par. Boy, lahat ng nasa base bumaba na kayo boy. Pushing ha. Pushing siya, Joel. Sige boy, 3, 2, 1, ready lang ha. Par, back. 3. Dito lang boy. 3. Dito lang boy. Ang muntik pa ako mamatay doon. Macro ko lang boy. Isalin nyo si Hitler, oh. Sa may slot. Likod. Likod por, ready one. Harap na boy, ready ha. Rasuan tayo, guys. Pareso nga ako, boss. Reso. Pa-emish lahat boy. Ready ha. Sa likod Emish lahat pa, ha? boy. Sige, emish muna lahat boy. Boy, likod ah. Sige, SG. likod SG para emish par. 3, 2, 1, push likod par, ready one. Uy, wala tayo, MH. Sige, back na. Wag nyo na habulin par. Balik boy. Balik boy. Okay, image mo rin. Tara, 3, 2, angat tayo boy. Ay, ito pa ro, ready one. Back nyo boy. Gago na sa gilid. Resuan boy. Sige, resuan lang boy. Tangay na, tigil lightning pa rin. May nasa likod ha, sila Puchay. Sige Paripit boy. na ako. Resuan lang. Macro ko lang. Boy, wag niyo sundan boy. Emish na lahat boy. Sila Joel din nasa likod, pre. Sige boy, emish lang par. Meron SG pa to, makapal to. Sige boy, 3, 2, 1, tara dito nga macro ko, ready 1. LBMH. Ubusin nyo par, ubusin nyo yung nandito par. Ubusin nyo muna yung nandito par. Macro ko par, sagad par, ready 1. Bitawan nyo na yan boy, Revive, pre. bitawan nyo na boy. Macro ko par. Macro ko, compress dito par, 3, 2, 1, tara push dito par. Macro. Balik sa base nga tayo par. Ito yung Pamid na mga sila. napatay nyo. Ito par, macro ko par, dito par, macro ko par. Ready 1. Back. Sige, salubong na, laban na. Back. Dito na par. Sige, hintayin natin sila para 3. O tara, balik Right base side, par. Andiyan Yugi boy. Tara back. Lahat ng nasa base par, baba na boy. Lahat ng nasa taas, baba na kayo lahat par. Senador boy. Wait lang man, dito sila El Chico, Bert. Sige par. Angat kami. Nasa right side sila. Ako yan. Sige boy, angat boy. Ready ha? Ready 1. Paubos niya. O, back na. Galaw na yung lahat ng nasa base par. Galaw na. Galaw na boy. Macro ko na boy. Left. Ito par, left side par, ready 1. Pang ina-cancel ko si Tanga.
Okay, ay na par, sa right side par, ready one? Cancel yan boy, cancel boy. Back. Image ka lang GC, Back. mo kuha yung dumikit mo. Makro ko. Ulit. Uy, isali niyo party. Oh, May yun. nasa baba na pre ha. Si Tanod boy. Isali Kapal niyo lang ng sa baba, party. pre. Makro Pushing boy, yung makro mga SG. sige boy. Ito boy. Makro ko lang boy. Huwag niyo sundan yung UG boy. Pushing na pre ha, Sir Joel. Sige boy, ready ha? Sa Dito lang gitna boy. na. Huwag kayo gumit na boy. Uy, makukulit. Uy, Tanod, wag ka dyan, boy. Patay ka. Doon po na isa ng party pa. Bert, kasali ang party, Bert. Saan ka boy? Saan ka? Makro ko boy, dumikit ka sa akin boy. Putang ng internet. Okay, bitaw yung image lahat boy. Nasa right side sila sa baba pre, makapal. Right side 3. Oo. Ay, left side pala, left side. Sorry. Sa taas. Baba. Baba. Mm. Tara, walk nga pababa. Walk lang. 3, 2, 1, tara push, ready one. Bakagad. Huwag nyo isagad boy. Dito lang boy, kuha tayo kills. Ito par, left side par, ready one. Naunahan na par. Sige, sagad nyo. Umangat na kayo lahat par, oh. Back na par. Back na par. Umangat na kayo par. Ayan ako par, sa slide par, ready one. Laban par. Ubus nyo par. Ang galaulo. Ubus nyo par. Hindi ko kayo kita boy ha. Dito kami, nasa harapan lang kami, nasa may bungad lang kami, Bert. Pushing sila Dr. pre Ito ha, para nasa sila hagdanan. Dr. par, ready one. Tanga. Back, macro. Compress na boy, pa-BA na din. Easy na naman. Nasa baba sila Durdo. Si El Chico lang nasa baba. Supiti to. Sige, 3, 2, 1, image lahat boy. Walk lang. Huwag nyo ako unahan boy. 3, 2, 1, tara push. Ready one. Unahan nyo na boy. Laban par. Sige, ito pa paro, ready one. Tagad nyo par, ubusin nyo par. Sunod double par, balik sa baba natin boy. Pareso na lang boy. Pareso boy. Balik lahat ng namatay boy. Paubos ng mga pula par, ready one. Sila mag-view paro. Reso. Okay, dito na, macro ko na. Naku, nahuli pa ako. Babi ako yan. Boss. Kawawa ako dito. Ayan na, boy. Pushing na. Dami kaliwat kanan. Pa-image par. Macro ko boy. Macro. Right side Dito makapal boy, pre. image lahat pa. Paribit. Tayo na boy ha. Ay, nyo kay Reso, boss. Left and right kayo par. Pumesto par. Kaltukan nyo yung paro. Anong gamit mo, Sid? Para makita ko to. Ito pa, ready? Sumugod na. Una na tayo dyan par. Sagad nyo na. Laban na par. Laban nyo lahat par. Bumaba kayo ng kansilat par. Macro ko par. Ready? One. Nice one, Birancio. Dito par. Back par. Dito na. Boy, one party sa Bert, ha, sa base. Sige boy. Wait lang, wad. Okay, congress sa image lahat boy. Ano, ubus nyo? Back, ang dami dito, Bert. Back muna. Image lahat boy. Editingin Dito na. one tara, angat. Three. Paubos na lang. Wala Wag. kang image ha. 3, Ready ha? 2, 1, Ready one? Sige, Ready? paubos. PT dito. Ay, 3P dito pre sa base. Sige, paubos par. Cancelin nyo par. Ready one. Wala ako boy, wala akong image boy. Hindi na siya ako, wad, boy. Yung Sige, archer pa congress pre. na. Macro ko na boy. Macro ko na boy. Dali, lalabas tayo. Baka maipit tayo boy. Tayo na boy. 3, 2, 1, image lahat boy. Boy, wag kayo sumugod dyan boy. Potangin na may macro naman eh. 3, 2, 1, tara push. Oo, papatay na. Wala ko yung image. Hindi magkakatikit tayo. Sila Joel Boy, nasa baba ready pre. ha? Ready one. Image mga katil. Laban par! Gago, walang bumaba. Open nyo na nyo. Back. Yes, di ba pushing ah? Pareso. Sila Joel Paro par, pushing sila na. Joel, ready one. Back. Ayun pa, SG par, ready one. Paubos. Oh, back lang. Wala mag-overextend par. Kung sino lang nasa harapan nyo, yung tirahin nyo boy. Macro ko lang boy. Ayun na para, ready ha. Proxex par, ready one. Okay, laban lang boy. Back. Back nyo. Dito lang, macro ko lang par. Pareso muna EPS namin, no? Merong Angat nasa lahat, base boy, to PT pre. Pumasok ng base. Angat lahat. Ay, gago tayo, Berto. Tara. Ayan pa, ready one. Paubos, lumabas.
Saan kayong dalawa, pre? Ay, ito Dikit kayo si Jules eh. Okay, dito na sa taas natin boy, sa may slide taas Dikit, boy. dikit. May resto ka, ano? Ano? GT? Slide taas Meron, boy. meron. Umiyak ka na mag-scout, JC. tamahan mo muna ako Nawawala dito, kami pre. ng image, boy. Okay, yan na mag-scout. Okay, Nakasolo kasi yung isa eh. Sino? DC ka na naman. Game. Bitaw image lahat boy, 3, 2, 1, tara push. Alex, likot ka lang, boy. Medyo mapapatay ka dyan. Okay boy, eto boy. Sagad gitna boy, ready one? Round. Sagad. Sagad boy. Sagad. O balik na. Pareso boy. Balik sa baba natin boy. Sa baba natin boy. Macro lang boy. Patay si Wad, boy. Ready, one? Wad, likot. Compress na par. Yung ano, yung paro right side paro, ready one? Nice, back. Damit pa, sila Joel. Back boy. Sila Puchay pala. Diyan boy. Napatay si Par, ang layo nyo sa macro ko par. Sorry, nagsabay. Okay, bitaw image boy. Bitaw. Paribit ako boy. 3, 2, 1, compress boy. 3, 2, 1, tara push, ready? 1. Makapal yung gitna, pre, ha? Back. Gitna, walang image par, ready? 1. Sagad boy. si Melby boy. Left side pa, paubos par. O, balik ulit sa pinanggalingan nyo, pre. Balik ulit, par. Meron likod, par. Sila Puchay, par. Patay nyo, par. Ready, 1? Pakipatay nyo sila Puchay. Umangat na kayo, pre, kung makakaangat kayo, pre, ha. LB, asang ka? Revive kayo. Okay, umangat kayo, boy. Kasi mo siya yan. Sunduin ko kayo. Ay, dikit na kayo dito. Umangat na kayo, boy. Kung makakaangat kayo, boy. Lumabang kayo dyan. Tara, kung angat makakalaban tayo, kayo. boy. Angat tayo, Patay angat nyo tayo. sila Puchay, boy. Back, boy. Patutukan nga lagi sila Puchay, pa BI tsaka iyo. Sa may iyo dyan. Ano ya? Kaya playable ba yun sa'yo, ya? Pelbs, ano ka, MH ka? Wala yung MH yung dalawa natin. Okay, macro ko lang. Bitaw image lahat, boy. Ito pa, red one. Kago, puking ina mo, tumama. Tumama ako dun, ah. Okay, back na. Hindi nakita yun ah. Back na. Sige boy, back na, boy. Pushing sila Wala Puchay, puti pre, ha? pangat ha. Sige, boy, ito, red one. Una ko na yan. Cancel, boy. Ayan pa, par, ready one. Ayan pa, par. Back, huwag na sumudin, boy. Paangatin nyo, boy. Ready lang, boy. Di ko Bigay kayo nga ako kita, yan. boy, ha. Di ko kayo kita, boy. Sige, ako kita, boy. Sabihin nga ako, Mel. Compress lang ha. Patingin ng ano ha. Tulay, ready? Wag muna, boy. Putang ina ka, wala. Patingin ng gilid-gilid, ah. Makaso pa. Patingin ng gilid, boss. Wag nyo sundutin. Makliklibang kami dito sa likod eh. Ayun na, pa-push na ha. Macro ko, Tapos boy, na yan. macro ko. Bitaw image muna, boy. Hindi natin bit to biglayin. Boy, pabitaw image, boy. 3. Pupush natin to. Walk. Dito lang. Huwag kayo, par. 3, 2. Dito, par. Dito lang ha. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready, 1? Sagad nyo, par. Sagad nyo pababa, par. Sagad nyo pababa. O, back na. Sino marami namatay sa atin, boy? Wala. Okay, 3, 2, 1. Push, par. Tara. Dito, macro ko, par. Wala pa kami MH. Sige, boy. Hindi kapos kayo image, boy. Okay, bitaw nyo image yan, boy. Ito, boy, ready, right side, boy. Ready, 1. Ito si Puchay, boy. Poki ng ina mo, Puchay ka. Bobo ka. Kapos sa Tang image, ina boy. mo. Dito, Mar. Pa-BA lagi si Puchay, tsaka iyo. Or iyo na lang. PBA pa yan eh. Boy, nagsusunod. Likod. Na, ready, 1. Nice one, boy! That's what I'm talking about, bro. Unahan nyo lagi. May manglilikod manggagal. Ay, hindi sila tumalay, pre. Nandito sila sa tulay. Yung, SG. Macro boy. Wala. Ito, boy, ha. Dito, boy. Macro ko, boy. Compress, boy. Kumompress muna kayo, boy. Huwag kayong mataranta, boy. Sino yung natira, boy? Echi.
Takbo alit. Okay, bitaw image lahat boy, bitaw image lahat boy, bitaw image boy. Bitaw image boy, bitaw image boy. Walk, walk, walk. May nasa likod pre. Yes, One yan, party. magaling. Back. Cancelin mo. Cancelin mo, Jills. Back. Wala Dito nga makro akong boy. image eh. Tanginang yan. Saan makapal? Saan makapal boy? Wala, Yun. wala pa. Ito pa, ready one. Back. Tangina kasi pre, inuunahan nyo yan, no? Makro boy. Compress boy. 3, 2, 1, image boy. Ito, ready one. Sa likod, Naya sa par, likod, cancel yan Prox. boy. Likod, sila prox. Likod, ha? Pushing. Sa likod par, ito pa para macro ko par. Compress muna par, walang magtataranta par. Kumompress kayo sa macro ko pre. Papa-image ako boy. Huwag nyo na i-reso pre, huwag nyo i-reso sila Joel pre. Image lahat boy. Pure dito pa rin ah. Image lahat boy. 3, 2, 1, trap. Pushing. Back, macro ko muna par. Dito nga tayo par, sa taas tayo par. Uy, likod tayo. Sige Ay, boy. tulay din. Harap sa likod. Kami likod boy ah. Sige boy. 3, 2, dito nga par, left side tayo macro ko par, tara. Ano tayo dito boy? Tayo eh. Dito tayo boy. Ito par, harap na par. Ready one? Bobo ba kayo? Pinang ina nyo. Sige, laban na par. Cancel boy, ready one? Sige, laban lang boy. Reyna, Laban lang, pitong mo boy. sa image. Ito pa para, ito pa yung archer par, oh. Ready one? Bobo, back. Compress na. Resuan lang. Macro ko boy. Yeah, bitaw image lahat boy. Angat tayo boy, tara boy. Tara boy, hindi pa naka-ready to boy. Ito pa, ready ah. Angat, sagad pa, ready one? Ito par, laban par, sa taas par, laban par, ready one? Paubos yung ano par, yung smile oh. Ay, yung mata par, ready one? Oh, right side kayo par, right side. Ready ah, ready one? Paubos par. Oh, back, right side lang boy. Kung kaya ko i-reso ako boy. Ayan. Compress muna ako. Pareso si Bert. Ayan na. Ayun na boy, Ready, ready one? one? Back, right side par. Wala mo na magre-revive boy. Ito para sila, Joel sa likod par. Macro ko lang par. Sige, dito lang par. Pabi tayo image boy. Chidi sa akin. Macro ko lang boy. Baka manggaling pa sa likod sila Joel pre. Sa likod dyan sa... Sige lang boy. Wala dito sa baba. Ito para, ready? One. Back. Salit nyo par. Ang dami niyan. 3, 2, 1, balik par. Ready ah? Ready one. Paubos par. Ito sila Joey. Ay, wala pala. May image. Laban par ah. Ready ah? Dito lang boy. Ready lang boy. Ready one. Back boy. Nandiyan na. Puto Sabi na. niyo yung back boy. Ito para. Cancel par. Kala Joel par. Cancel par. Sa likod muna par. Ito par. Ready one. Laban par. Yung mga boy par. Macro ko par. Sige na. Bigay na. Kinain tayo dun ah. Compress na dito. Dito lang. Okay, base na lahat. Papatay kayo dyan, weirdo. Party mo dito. Baba. May nagre-raid dyan eh. Hindi kayo makareact pag may ano dyan. Ranga tayo yan. May Compress na par. Macro ko par. Dito one image lahat boy. Paribit ako boy, paribit. 3, 2, 1, tara. Back. Compress nandito par. 3, 2, 1, tara. Push to right side boy. Para right side par, ready one? Okay, back. Balik nyo. Maubos na naman kayo pat isa-isa dyan boy. Ano, 1v1 yung game ko, no? PC versus Black. Dito na boy. Image lahat boy. Sa likod boy, ready one? Back. Back na boy. May left side na meron ah. Sige boy, left side boy. Right Ayun side na, makapal pre.
Right side boy, macro ko Wala boy. kami. 3, 2, 1, tara push na to. Right side boy, ready? 1. Nakancel na yan boy ha. Laban nyo par, laban nyo par, laban nyo par, laban nyo par. Sa right side, sa right side, sa right side, sa right side, sa right side boy ha. Pamidsan Right sila, side boy, pamid right sila. side boy ha. Ito par, ready? 1. Back. Sa likod naman daw par, sa likod naman daw par, sa likod naman daw. Sila may din Likod tayo. sila, Joel. Sila Joel sa likod par ha. Macro ko par ha, macro ko par ha. Wala pa Compress nga dito boy. Ito para ready, Sarah, Fred 1. Na-cancel yan boy, Macro ko par, back na, pag makase boy. Back na boy, ayun na par, sila rush pa, ready 1. Ready 1, back, sila proxex par. Macro ko par, dito lang par. Puchay. Asan boy? Dalawa, pre. Gago. Dito boy, Walang ba naglalag? 3, 2, 1, tara push, ready 1. Ito sa gitna par. Ito pa paro. Tara, back na. Lahat ng nasa base par, bumaba na kayo. Meron pa ba tao sa base? Naka Jills, ano kaya Josh? Oh, tara, angat nga. Boy, angat boy. Boy, bili Angat daw. Winston. Boy, angat boy. Dalawa. Na DC. Teka na ako, ayaw gumalaw kanina. DC ako. Nadisi ka, Jills? Madami na DC sa PT namin. Si Mark. Sino? Macro Ano ko na? lang boy. Gago, ang dami natin nawala dito ah. Hoy, umangat kayo lahat boy. Na DC sila Bert, na DC sila. Ang inang pidi. Ano tayo, boy? MH lahat boy. Dito lang boy ah. Ito paro, ready 1. Ubus lang yan boy. Back. Ayaw pa mag-open ng run. Kawawa. Dito na sila Par, pro. ready 1. Laban lang par. Dito lang na par. Walk nga pababa na kayo par. Ay, wag na. Tumayo muna kayo par. Antayin natin yung mga na-DC par. Boss J, sali ako, Boss J. Compress na par. Patay si Kuya Josh, wait lang. Okay. Saan ka ba? Dito ako sa gilid. Nasa APL. Wala. Dito. Hintayin natin. Hoy, Ito, Kuya Josh, kumalat papalit boy. ng FS. Dito na si Joel, sa gitna. Ito par, ready 1. Gago, kubo. Kuya Josh, Una ako dun. Okay, macro ko boy. Salingan niya. Asan kaya? Tara, ayan na para. Lagit na. Ready 1. Tara, dito na. Compress na par. Kaya kayo kaya Josh. Punta ako sa gilid. Ako rin, sali rin ako. Dito lang boy ha, ready ha. Ito. dito. Back. Okay na lahat. Okay na par. Okay na kayo? Yeah. Dito Ito na ha, ba para ready ha. Okay par, ready lang par. Ready? MH lahat par, 3, 2, 1. Walk lang par, 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Sagad nyo par, laban par, babak na, ubos na sila par. Ubos na, back na, balik na par. Balik na par, marami namatay sa atin par. Balik na boy, sa taas boy. Asan ka Jills? Pati yung ako boy. Dito sa akin boy. Andyan na? Okay. Macro ko boy. Okay, lahat na par. Gumalaw na kayo yung nasa base boy. Right. Ito pa, red 1. Again, Nice cancel boy. Okay, back na, FS na lang yan boy. Huwag nyo na i-re-reso yan boy ha. Walang magre-reso dyan boy. 3 to 1 MS lahat boy. Meron pa. Ito pa, isa pa, ready 1. Naunahan na yan boy. Puki ng ilang yan. Mga tulong guys. Macro ko na. Kabila Kabila naman boy. Kabila lang boy, red 1. Mga tanga, kala. Mga pumupunta sa ating mga pagkain. Balik na kayo boy. 200 lamang, Berta. Sige boy. Dito lang boy. Early. Ito na para. Mid. MH lahat. Sige, MH lahat boy. Tara dito, macro ko. Walk lang boy. 3, 2, 1. Tara push. Ready? 1.
Una na tayo dyan, boy! Laban na! Sige na, ubusin nyo na sa baba. Ubusin nyo na sa baba, boy. Ubusin nyo na sa baba, boy. Ubusin nyo na sa baba, boy. Ubusin nyo na. Ubusin nyo, par. Sige, laban na dyan, laban dyan, laban dyan, laban dyan, laban dyan, laban lang. Reso, Sige, reso. sa baba na lahat, par. Lahat ng namatay, par. Bumaba kayo, par. Ito, par, Edwan. Reso, boss. Sagad, par. Laban, Redwan. Back. Andiyan sila, Joel, pre. Back. Masisikan kayo dyan, par. Dyan lang sa baba, par. Sa baba lang, walang harap, pre. Ayan na, par. Pupush na, par. 3, 2, 1, Redwan. Par, laban, par. Nice one. Andiyan lang, boy. 3, 2, 1. Umangat kayo, par. Umangat kayo ulit, par. Angat ulit, par. Di ko kayo kita, par. Nasa tulay kami. Papiyo nga ako, par. Patingin lagi ng right side ah. Compress boy. Bita MH boy. Bita MH 3, 2, 1, tara baba. Ayos na ba lahat ng party niyo, boy? Bago na, cancel niyo yung boss niya, boy. Oh. Ready? Ito, par. Ready? 1. Back. Left side tayo, par. Macro ko, par. Si Puchoy sa likod, para. Macro ko, para. Ito, para. Dito, par. Back, par. Macro ko, par. Ito, par. Ready, ha? Ready, 1. Una tayo dyan, boy! Una na yan, boy! Laban na! Sagay nyo, par! Sagay nyo yung push! Par, sila Joel, para yan, ha? Laban, par. Ready, 1. Wala na mag-re-reso, par, ha? Laban lang kayo dyan, par. Lumaban na kayo dyan, par. Laban lang. Lumaban kayo dyan, boy. Base na lahat, boy. Iyo Wala mo na lang. mag-re-reso, boy, ha? Hayaan mo si Buchay. Iyo mo lang. Jeep. Bakit? Ginawa. Nagre-reklamo eh. Sige. Buchay. Pagpoko yung. Boss, kalabang ka, boss. Base na lahat. Macro ko na. Compress nga, par. Macro Sabi ko, ako, par. Bitaw image lahat, par. 3, 2, 1, trampos. Right side, boy. Left side muna, par. Red 1. Una yan, boy, ha. Una tayo dyan, boy. Hanggang gitna, boy, ha. O sige, dito muna, par. Gitna na, par. Ayun sila Proxex, par. Paipatay, par, oh. Meron din Sa left side, para. Ready left side, ha. Ready lang, par. Kunyari, hindi natin sila kita, boy. Dito sa gitna, boy, ha. right, meron din sa Sige, boy. Gitna, boy. Ready, 1. Ah, Back. Tata, nandiyan ka? Ito pa, ready, 1. Boy, ano mo lang ako, boy, saglit. Dumating yung lalamog. Ang gagawin ko? Send ako, pre. Kami Ayan pa, ready. ready, 1. Kaya bigyan mo number. Laban. O, dito na, gitna na, par. Gitna lang. Par, nahabol na tayo, par. Ready lang, ayan, sa gitna, para. Ayun na, Tat. Kinat ko na sa Ito pa, ready, 1. Okay. Thank you, Back. pre. Kawawa sa lalamove mo, Mel, puta, sabi mo mamaya na, boy. Image ako. Teka lang. Ito, par, sa right side, para. Ready, 1. Paubos sa right side, boy. Paubos right side, boy. Sige, ako bahala sa gitna. Balik na kayo pagkaubos niyan, boy. Ako bahala dito kay... Sinabi ni Joel kung magkano. Pushing. Sige, boy. Dito lang, boy. Ito, para. Dito lang, par. Par, pabaps ako, par. Ito, para. Ready, 1. Par, laban, par. Hanggang baba na. Salubungin niyo baba ka, par. Ready, 1. Paubos, par. Balik na kayo, par. Sino yung tumitira dito sa taas? Okay, balik na, par. Par, dito na, par. Sa macro ko na, par. Ito, par. Ready, 1. Tangina niya. Laban, par. Ubusin niyo, par. Ubusin niyo, par. Hindi ko kayo kita, boy, ha. Back na. Back na, boy, ha. Hindi ko kayo kita, boy. Okay, dito, boy. Right side, boy, ha. Sa right side ba? Back nyo.
Okay, macro ko boy. MH lahat boy, MH lahat boy, MH lahat boy, MH lahat boy. MH na lahat, okay na lahat boy, okay na lahat boy. 3, 2, macro ko par, 3, 2, 1, tara push. Wala ko eh. Push par, ready ah. Ready 1. Laban par, laban par, laban par, laban par, bumaba kayo par. Yung Proxex nasa gitna pre. Yung Proxex nasa gitna par, nasa Gedli lang par. Laban par, ready 1. Okay, dito lang, macro ko lang boy. Huwag kayong mahabol boy, huwag kayong maghabol. Okay, reso lang par. Macro ko lang par, hindi natin yung kakampi yung mahabol par. Sa left side ah. Okay, compress par, MH lahat par. MH lahat, baba lang boy ah. 3, 2, 1, tara left side boy. Pushing nga sa Ready? left side. 1. Una ako dyan boy. Tanginang RFS yun, bobo. Okay, pareso lang. Back. Hindi ko kayo kita boy. Boss pareso, boss. Alvin, may reso ka. Boy, pareso boy. May nasa Reso likod ako, Mel. sa ninyo. Boy, yung nasa likod daw boy. Wala, nag-revive na ako boy ah. Pareso, Hindi boss. ako kaya Josh, sundin Ako kay kita. Thanos, ako kay Josh, ako kay. Kasundo na lang kami dito, boy. Boy, di ko kayo kita boy ah. Bakit dyan boy? Drop nga kami, Yaj. Sa baba lang ng slide boy. Sa baba kayo ng slide boy. Pushing na. Sige SG. boy. Harap lang boy, walang pupush par. Ready lang ha, ready lang. Macro ko boy. Dito si Persona. Compress lang boy, left side boy, raid 1. Oh, sagad nyo, par. Gusto nyo sagad par eh. Ready, cancel par, raid 1. Sagad nyo par. Sagad nyo habol par. Oh, back na. Wala na kayo mahabol pre. Back nyo na pre. Macro ko na. Par si Puchay Sa par. likod, oh. Ready 1. Back nyo na. Andiyan na sila para. Back na. Baba lahat ng mga namatay boy. Sila black, ah. Okay, compress boy. MS lahat boy. Paribit ako. Okay, MS lahat boy. Paribit na din boy. 3, 2, 1. Lahat, Joel, nasa gitna. Gitna. Okay, dito muna tayo par. Joel, Dito muna tayo. Back. Dito boy. Dito. Left side, SG. Okay, dito lang boy. Lamang tayo boy oh. Tambak sila boy. Sila ang kailangan sumugod. Di tayo par. Ready 1. Back. Okay, compress lang boy. 3, 2, 1, MH lahat boy. Meron right side, meron left side para. Okay, ready 1. Left side naman par. Dito lang ready 1. Otang inang persona to, bobo. Kanila yun eh. Back. Papakalibang puta. Gago. Nakliban tayo boy. Bobo yun. Back na. Likod, ready 1. Par likod par, ready 1. Kay Josh. May nasa base 1 PT lang. Okay, compress na boy. Sila Kicks boy, ito par, sila Dordor par. Sila Joel par, ready 1. Okay, labang par, ready 1. Back. Ito par, sila Kicks par, Proxex par. Ayan pa par, sila Dordor par, ready lang ha. Pareso boy, mayroon ba? Laban lang boy, dyan lang. 3, 2, 1, umangat nga kayo, para umangat kayo, napipitas kayo pa. Revive ka na, Bert? Revive kami. Oo, nag-revive na. Revive din ako. Par likod ha. Par tulong par, sa likod par. Ready ha, ready 1. Par tulong par. Par tulong par. Ready 1. Di ako napatay ka nga. Back. Tara, angat lang. MH lahat boy. Walk lang pababa. Walk pababa par. Cancel niyo si Ready? Puchay, gago. Ready 1. Sagad na par. Sagad na par. Cancel par. Ready 1. Laban par. Back. Hindi ko pwede tirahin si Paul kay pre. Magmi-miss lang ako eh. Makapal yung gitna, pre.
Sige boy. Compress par. Pupush tayo par. Kumompress May na kayo, mawala kayo ng image. Boy, may nasa guild, ano na, base. Sa base natin. Yung pa. Sige Dala par. parte. 3, 2, 1. Angat nga muna tayo par. Push up sa taas. Yan yung nagbibigay kills eh. Ito, dalawa. Ito par oh. Ready ah. Ready one. Sagad par. Pahubos par. Back na. Okay, papiyo nga ako boy. Papiyo ako boy. 3, 2, 1. Tara baba boy. Ito boy ah. Ready one. Back. Ubusan tayo, mate. Ito pa, Ridwan? Hindi, likod. Tago, una tayo dyan par. Dito para, sila Joel para. Sige lang, left side para. Sige, dyan lang kayo par. Left side lang par. Damage. Sige, left side lang boy. Ready lang left side boy ah. Ready? Ready lang par. Ready ah. Ready. Left side boy. Tingin left side boy. MH lahat boy. Tangin na nagbakbakan sa gilid. Boy, dito lang boy. Pabimbak eh. Ito pa, Ridwan. Back. Macro lang. May ko tatabat ah. Sige, MH lahat boy. MH na lahat boy. 3, 2, 1. Tara, right side tayo boy. Nasa Ito gitna para. pre. Ready ah. Ito para, ready one. Likod. Likod daw para. Ito para sila prox para, ready one. Sige, sagad na sa gitna par. Laban ng gitna par. May nasa likod niya sila Black. Sige boy, ako bahala sa likod boy. Dito boy, macro ko na, gitna lang boy. Pa-MS lahat boy. Left side tayo para, yung Luna bear. Ready? 3, 2, 1, MS lahat boy. Left side boy. Ready one. Una na tayo dyan boy. Labanan nyo boy, ready one. O, back na. Macro ko na par. Ito sila Puchay boy oh. Ito si Puchay paro, ready? Ito para gitna, ready one. Bobo, back. Dito par, gitna sila par. Dito, macro ko par. Ready one? O, tara, push. Dito para. Ito par, ready one? Pushing sila Babior. Nasa Sige baba na. boy. Ito na par, ready one? Okay, ubus na. Push. Laban nyo. Pareso na lang boy. Sige, dyan na kayo sa baba ng base nila boy. Baba lang ng base nila boy. Ito, si Black. Ready one? Ganyan na kayo par. Kumompress kayo dyan pre para walang makliban pre. Gumit na kayo par. Pare, so Sa si gitna Bert. kayo ng Commander. RG par. Sa gitna Mr. kayo ng Rabbit. RG. Sa Joel sa likod oh. Ayan par, ready one? Okay, laban par. Sila JB par sa harapan par ha. Sila Puchay par ha. Ready one? Okay, macro ko na boy. Ayan par ha. Ready one? Si Puchay par oh. Sige, macro ko na. Par yung kain sa likod oh. Okay, compress na por. MH kayo lahat par. MH na kayo lahat par. Babalik tayo par. 3, 2, 1. Tara balik par. Dito Right par. side. Sige. Back. May nasa Ito likod para. sila Black. Sige par, balik na kayo sa baba ng base natin par. Sa baba ng base natin par. Uy! Gago, pinapit na yung likod natin par. Lahat nung namatay pre, bumalik na kayo sa base natin. Ay, sa baba ng base natin par. Babang slide boy. Para yun na, right side para, ready ha. Ready one. Ay, putang ina mo. Par, laban par. Sige, push nyo na par. Push nyo na par, ready Si one. Joel, oh. Laban par, gago. Cool down pa pala ako boy. Sila Yosh par, pakipatay boy. Ready one. Sige boy, labang boy. O, balik na. 280 na sa base natin. Sige boy. Kumompress nga kayo sa babang slide boy. Tapos pa-MH dyan boy. Wait lang, compress muna lahat. Angatin nyo yung nasa base pre. Compress muna lahat ng macro ko. Compress. Wait lang. Compress muna lahat. Compress. Wad, boy. Compress muna sa macro ko. Pagka-packet 3, kayo sa 2, left 1, side. drop MH. 3, 2, 1, drop push. Pushing na. Push. Nasa blat. Push. Ito, ready? 1. Ubusin nyo. Bumitaw sa'yo nung makasi yun, boy. Oo boy. Oo, pinagka-cancel Libert kanina eh.
Gamit ang Hermes lahat, boy. Ito nga lips. Cool to. Bobo ang puta. Cool down Dito sila. lang, boy. Dito lang, boy. Wala lang ang Hermes, boy. 200 naman. Paro lang, boy. Hermes lahat, boy. Nasa baba na sila, no? Wala pa, pre. Nasa baba. Okay, tara baba. Sila pucha. Ito na, pushing na. Okay, boy. Kaya Laban, push boy, na, dito, masalubong para. na. Ready? 1. Laban, boy. Laban, boy. Laban, boy. Sige, sagarin nyo na, boy. Sagarin nyo. Right side, boy. Ready, 1. Paubos, par. Right side, par. Laban nyo, par. Pagka ubos na, pre, balik na kayo, ha. Balik na kayo, par. Pagka maubos, par, ha. Balik na kayo, par. Pero kung gusto nyo pag Edge, meron umalas ako, Edge. bilang, malaki naman lamang natin. Dito muna, oh. Dito na. Compress na, boy. Preso nga ako. Si Wad, pareso na ito. Sa Wad. Pareso si Wad, boss. Edge. Elves. Compress, boy. May reso kayo. Walang reso. One party. Nasa mid. 3, 2, 1, Emish lahat, boy. Likod dito, boy. Sa likod, boy. Ready, 1. Gagawin to, swords mong party. Back na. Pareso si Wad, boss. Compress, par. Pareso Pareso ako yung ako, boy. boy. Nasa right side, pre. Pushing, ah. Sige, boy. Dito na. Edge, Tumigil. wala kayo reso. Medyo Alex, wag ka dyan. Patay ka dyan. Wag muna. Kapalir Emish na lahat. right side. Emish lahat, boy. Edge, puntahan mo na lang ako. Macro, boy. Revive ako. Compress muna, boy, ah. May F9 ako, hindi ko Cool down pa tayo, par. Ito, para, ready, ah. Sige, dito lang, boy. Par, wag kayo Pumasok sila Joel dito, wag kayo marapar. Dito lang, sa base. Oo. Patingin ako ng likod, ha, par, ah. Ready lang, ah. Dito, par. Macro ko, par. Patingin ako sa base natin, par, slide, ah. Ready lang, ah. Ayan, Ayan na, sa par. light Ready, 1. O, back, par. Ayan na, par. Kumush na, par. Yung makapal, par. Ready, 1. Paubos, par. Kagoon, sa sarap nyo, tanga. Nagpa-choke point ko yung mga tulid kayo. Mga tanga talaga kayo. Ala, clear na Ready, yung 1. Paubos, par. Yung archer sa gitna, par. Ready, 1. Kaltokan nyo, boy. Utang ina na ito. Ang tigas, boy. Ito, par, oh. Game, Tingnan nyo. Okay, compress na. Paribe nga ako, Alex. Par, ready, 1. Okay, baba na, boy. Baba na lahat ng nasa base, boy. Baba na lahat. Back na. Lahat ng nasa base, pumislide na kayo, boy. Okay, compress na, boy. Ibitaw mo na, lahat, Med. boy. Pabitaw MH na lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push na tayo, boy. Right side nga, boy. Kaltokan Pushing niya, nasa boy. mid. Nasa mid. Back. Mid daw, boy. Nagmakasi na to, boy. Tara. Ready, 1. Okay, sagad nyo. Pamid, boy. Sila pucha nasa right side, ah. Sige, boy. Macro ko. Nag-slip lang. Sige, macro ko lang, boy. Sige. Sige, macro ko na, boy. 3, 2, 1. MH lahat, boy. MH na, boy. Si pucha, pre, ah. Cancel nyo. Ready? Tara. Ayun, si ano? Sa taas. Angat lahat, boy. Takbo. Tara, boy. Pasok low, boy. Ready? 1. Sige, sagad, boy. Putsin nyo na yan. Pareso na lang, boy. O, balik na sa labas nila, pre. Balik sa labas nila, boy. Takbo. Nabatay si Jill. Uli. Pareso kay Jules, par. Yung kising pareso. Pareso yung kasi sa loob, boy. Ayun na, okay na. Compress na, boy. Pushing, ah. Bitaw MH, boy. Ready, 1. Tanga. Puking Ang ina mo. inawa ito. Siyam? Ano yung Sige, boss? bitaw MH, boy. Bird, dami sa base, ha? Sige, boy. Huwag na kayo lumabas sa may safe zone, boy. Yung mga nandyan muna sa base. Inawa. Gabi yun na. Ay, MH lahat, boy, ha? 3, 2, dito lang, boy. Patay ka, Ate Reyna. Gago. Ayan na, pa. Ready, 1? Nice one, boy. 3, 2, 1. Pasok na. Pasok, pa. Ready, 1? Paubos.
paubos. Paubos niyan, boy, paubos niyan, boy. O, pagkaubos, balik na. Balik na par, balik na sa labas, boy. Boss, reso boss. Boss, kawawa ako dito, boss. May mga archer, cancelin nyo. Patay kayo. Bagag. Reso boss. Yung archer, boy, ha. Ready lang, ha. Ito, par, ready one. Una yan, boy. Una tayo dyan, boy. O, back. Par, huwag kayo kasi dyan sa bungad, par. Dito kayo, par, oh. Pakikiliban yung mga nag-RG dito, boy, eh. Ayun na, boy, ha. Meron dito Ako, sa, boy, sa Bakal Sige, boy. Kapal din nasa bakal, pre. Ang ina mo. Left side, right side. Ito, par, red one. Gago, boy. Gusto ko Sa itong, bridge. boy. Hinginan nyo, boy. O, sige, laban nyo na, boy. Nabola-bola sa gitna pare. Punta sordi gago. Sordi. Hinginan ng mga Taiwanese ba yun, boy? Ako, Ching-chong, par. nireso ko. Mga ching-chong yan, ha. Best na lahat, boy. Na-ching-chong tayo, gar. Ay, nagulat ako. Fast pace command. Kasi bola-bola? Puta. Tayo sa mga ching-chong yan, ha. Okay, base na, boy. Sunod-sunod kumandong par, lugi tayo doon. Walang hingahan yun, eh. Ako. Okay, bitay image lahat, boss. Number 4. Sa ano lang muna tayo, taas muna tayo ng ano. Si Back! Alex. Dito lang. Wala ka pang MH par 3. Saan yung makapal par? Right side tayo par. Ready one. Una ako dyan, boy! Una ako nag-box! Popo! May nasa bridge pa, pre. Ready, Ubos, one. par. King inang bobo ko dun, pre. Nag-box ako, par! Wala lang ako M. Left side, Pabalik, left side, par, ha. Okay, dito na. Taas lang, boy. Pa-kompleto muna ulit tayo dito, boy. Ito, par, ready, ha? Macro ko, par. Pochay, pre. Sige lang, boy. Patay ako. Compress, par. Ay go. Sila po tayo sa Binakbak gitna, na par. nila. Compress, par. Sige, bakbakan nyo na din, boy. Ako nang bahala dito sa base. Bitaw MH, boy. Ito na, par, ha? Ready lang, ha? Ready one? Bobo, king ina nyo mga king chong, ha? Back. Sige, Sed, ready? One. Back. Back na. Par, sa right side pa, par! Kago yung Raven, par, oh! Bobo. Hindi, paubos na sa right side, boy. Busin nyo na yan. Ready, one? Ako bahala sa likod, boy. Blag na. Bak na. Bahala. Gago, mga ching-chong niya par. Gago. Ay na, ready, one? Gago ka, Joel, ha? Back boy. Cancel mo ako. Mag-reso yan. Huwag re-reso dyan, boy, ha? Ako. Ay na, ready? One? Ready, one? Tara, baba na, boy. Parpareso ng mga patay, boy. Tapos pa-MH na lang yan. Ito na, Ito na, Bert. makakasalubong. SD. Pa, ready, one? Gago, pop si Turtur! Pop si Turtur, nag-maps! Mid, makapal pa mid. Ready, ha? Para, ready, one? Gago, sino yung talong yun? Okay, sagad nyo, par, ready, one? Laban, par, sagad nyo na, par. Sagad nyo sa mid. Pagkaubos ng mid, pre, balik. Sila re-report, par. Balik kayo sa babang slide, boy. Preso ko, Yaj, Mel. Kaya. Babang slide natin, boy. Balik kayo, boy. Uy, Alex, sobrang Tapos ka na dito, Mel. Nandun na si Yaj. Tara, babang slide lang, boy. BA ako. Ebs. Nasa mid, pre. Okay, MH lahat, boy. MH Nasa lahat, right boy. side sila. Right side. Tara, right LB. side, boy. Right side, boy. Ready, LB. one? Paubos, boy. Ina MLB to. Hanggang sa may baba ng base nila, boy. Ready, one? Sila El Chico nasa right side niya, pre. Ay, left side Yeah. ka. Left Di hanggang babang base nila, boy. Si Kicks, boy. Patay ka na muna, Kicks.
Dito lang hanggang babang base lang nila, boy. Likod. Pareso sila tanong sa likod, pre. Pareso sila tanong sa likod, boy. Diyan na, dito sa bandang kanan. Pasugod sa mid. Boy. Compress 4, MH par, MH par. MH par. Naku, di ako na-image. MH ko, boy. Magkatabi tayo. Macro ko par. Ready? 1. Gago! Mga tanga. Wala akong image kay Josh. Reso na lang ito. Ito, meron ako. Likod pa-ready naman Ready? Ready, boy. Ready, boy. Ready, 1. Back ulit. Back. Pareso si Wahad. Boss, pareso nga nito. Ayun na. Ano na pa, Ready, 1? Kay ni Joel. Trash talk kay ni Joel. Labang par. Sagad nyo. Kaya nyo. Walang one yung par. Ready, 1? Ready, 1. Laban nyo na dyan, boy. Marami ng patay, boy. Laban nyo na dyan, boy. Ako, nireso ko, boy. O, bumaba na yung mga kababa. Nireso ko, boy. Ayun na, para sila Joel par. Ready, 1? Oy! Huwag kayo tumuha ka! Miss sa brawler niyo. Ito yung Ito, brawler. Pak! Takbo, Alex. Huwag ka papatay. Sayang MMR. Boy, bantay na tayo dito, boy. 3 minutes lamang tayo. 200. Takbo mo, Alex. Diretso ka, Bert? Oh, hindi. Okay, Joel to trash to. Ano na? Lagi ba't nag-image, boy? Naku po. Kanan. Right side ah. Wag. Dito lang. Base lang. Oy, base lang, boy. Agal nyo. Tayo na yun eh. Putang ina. Bobo mo, boy. Focus, boy. Ito, man. Pakit na sila. Tara, MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1? Mga sordi nasa Okay, right laban side. nyo dyan, par. Laban nyo dyan, par. Back. 3, 2, compress na, par. Macro ko, par. Sino yung pinapatay nyo dyan, par? Si Red Supre, oh. Si Ritz, par, oh. Macro ko na. Kaya CD lang tayo, MH boy, tapos last wave tayo, boy. Dito na, boy. 3, 2, 1, bitaw MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push. Sagad, boy. 31. Puking ina nyo, boy. Nako. Laban. Uy, nag-box si Proxex. Nag-box. Sige, sagad nyo, boy. Raizu. Ulya, Raizu. Sige, boy. Laban nyo na, boy. Kahit saan na kayo mapunta, boy. Raizu. Dito, Jills. Ready, 1. Thank you, par. Gago, wala akong matutukan, pre. Okay, dito, boy. Pa-MH nga, boy. 2 minutes pa to, Damage Bert. pallets. Pwede ba itong pabilta, ano? Sige, boy, pabis tara, tayo. pabase tayo ng kalaban, boy. Macro ko, boy. Linis ng pula, boy. Ready, 1? Sagad, boy. Sige, pabase ng kalaban, boy. Ito para, ready, ha? Ready, 1? Tangina nyo, dire-diretso lang, boy. May ching-chong dito, boy. Ready, 1? Boy, may ching-chong, boy. Laban, par. Ready, 1? Cancel par, laban par. Angatin nyo par, ready 1? Oh, right side Wait na lang kayo, lang. nandito kami. Right side lang, boy. Ready, ayun na, ready 1? Naku, nahuli pa. Sige, Paresu. ready 1. Ubus lang. Laban nyo dyan, pre. Oy, Resu, daming epis dyan, oh. Yung Uljaja, Paresu. Wala na, boy. Ubus na tayo dun. Ayun, Paresu. Ay, patay. Ang ina mo. Sorry. Akit dyan, ha. Isang wave pa to, isang wave pa to. Sige, boy. Base na tayo, boy. Boy, isang Isang wave wave pa pa, to. kaya pa to. Ina na, na-cancel ako ng bola, pre. Ayan na, Ito Bert. para, dito, tara. Gills, ready? 1. Ako madami. Napatay na Bobo. naman. Tangina Ito nyo. yun, mga tayo. Preso nga ako. Para si Neko, oh. LB, pareso nga. Ang ina mo ka. Patay mo nga yan, nung. Pugi ng ina, makulit na yan eh. Patay mo kay Josh. Iniwan ko ng EPS niya eh. Putang inang yan eh. Gebes na, boy. MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Push na, boy. Huwag kayo dito, ha. Oy, MH nga ako dito, boy. Nasa bakal ha, makapal. Iran mo na. Gitna. Gitna, boy. Gitna daw, boy. Macro, boy. Ready, 1. Tag-inang yan. Bobo. Puking ina mo. Laban, par. Sa baba, par. Ready, 1. Laban nyo na, boy. Laban mo, Jules. Gago. Tumagos ko, Jules. Ay, gago, tumagos. Lagi wala MH par. Lalaban ko talaga to.
Gago! Wait mo ako, par. Huwag ka papatay, par. GG. Nasa ka ma? Ito, par. Ready? Wait lang, par. Ready, one. Talas mo iba Na. na Eh, putang ina mo. Bobo mo. Ang layo ko naman, boy. 19 ako. Tong ina mo, may pangalan na naman, boy. At yan Grabe na naman naman yung yung wangat, pangalan. boy. Araw-araw na yan, ah. $60, 63 lang ako, boy. Boss, para may nawasak sa tulay. Giniba ako, boss. Ako yung naging Thanos, boss. Warden, Ang ina. tahimik, medyo tahimik, ah. Top 13 lang ako, pre. Warden, tahimik ka lang, boss, ah. Ikaw ba nagko-command doon? Wala ang pagyayabang bugok. Nice G, mga boss. Warden, tahimik, medyo tahimik ka, ah. Tahimik ka lang Boy, dyan, pause. boy. Pause ako ngayon. Aki! Pause ako. Boss, Maki. lag. Maki. Lag. Boy, tangina, parang lahat ng laman ng rep nyo, pinadala mo, boy, ah. Ay, boy, bakit? Tangina, pre, ano yung isang paper bag, pre? Puta, sobrang lamig, pre. Dapat di lahat mo na yung laman ng rep nyo, eh. Ano mga laman, pre? Tangina, boy, may pang pancake, pre. Puta, mga pa akong gumagawang pancake, par. Akong baliw na yun si Maki, pre. Kung ano pinapadala, pre. Papadala ka nga sibuyas niyang, boy. Ano ba laman? Well. Ay, Nagkadalawang medal. tangina mo. Dudas ka. Dudas mo kami, boy. Pabor pala sa'yo yun, pre. Yung walang light. Wala ko light speed boss. Tangina, boy. Saan, boy, oh? Pwede nga to pang save more, pre. Siya, nandiyan ka pa?